Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita bersyukur ya saudara-saudara, di tengah keadaan situasi saat ini kita masih bisa berkumpul ya, beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengumpulkan kita semua. Dan karena itu saya mengajak kita saat ini boleh mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa kita mau memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Tritunggal memberkati jalannya ibadah pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga selesai ibadah ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini di tengah kondisi keadaan negara kita yang lagi tidak baik-baik saja, tapi marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur. Mari kita awali pagi ini dengan memberikan pujian dan ucapan syukur kita. Kita mengundang kehadiran Tuhan untuk menyertai setiap langkah kaki kehidupan kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan
Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Surga dan bumi menyembah Engkau. Pada pagi hari ini kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Di tengah segala keadaan, kondisi, situasi yang terjadi di negara kami. Tapi Engkau masih izinkan kami datang ke hadirat-Mu. Engkau izinkan kami untuk bersekutu beribadah di tempat ini. Mungkin banyak di antara kami yang takut keluar dari rumah. Tapi biarlah mereka dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming di YouTube. Mungkin ada beberapa media yang dihentikan oleh pemerintah, tapi kami mengucapkan syukur untuk YouTube masih bisa berjalan, masih bisa kami lihat. Sehingga kami mungkin anak-anak khusus yang ada di Jakarta, yang mungkin mereka tidak bisa beribadah dikarenakan karena kondisi. Tapi kami bersyukur karena kami masih punya YouTube di mana kami bisa beribadah di dalam rumah, mengikuti live streaming. Saya berdoa ya Tuhan untuk apa yang terjadi di negara kami, terkhusus di Jakarta yang semakin hari semakin tidak terkendali. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menjaga kami, Engkau akan memelihara kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami serahkan kepada-Mu. Kami serahkan ya Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Biarlah kami dapat memuji, menyembah-Mu. Kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami dapat bersekutu dengan saudara seiman kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Dengan masih bangkit berdiri, mari kita bersama-sama mengakui iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Hari ini kita para pelayan Tuhan memakai baju hitam-hitam. Semalam Juanto bilang pakai baju hitam-hitam untuk ikut berbela-sungkawa apa yang terjadi dalam negara kita ini, negara tercinta kita ini, Republik Indonesia. Tapi kita nggak bisa terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Karena dalam Amsal 17 ayat 22 firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau kita selalu berlarut-larut dalam kedukaan, ya tidak akan ada damai sejahtera. Tapi firman Tuhan menguatkan kita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin saudara. Satu lagi lagu, ada satu sobat yang setia. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Sekali lagi saya minta jemaat bisa hadap ke samping kanan samping kiri. Jangan lihat ke depan, tapi lihat samping kanan samping kiri. Jangan lihat ke panggung. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah ia meninggalkan
Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Hanya siapa yang bisa menghibur kita, saudara? Hanya Yesus. Mungkin saudara, teman, atau orang tua, atau family, mungkin nggak bisa untuk menghibur. Tapi hanya Yesus adalah satu-satunya Tuhan, sobat yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita, walaupun dikala kita sendirian. Mari kita selalu terus berharap di tengah keadaan, kondisi negara kita seperti ini, tapi kita masih punya pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita belajar untuk mengerti, untuk melihat segala rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk berserah apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita dibimbing di jalan Tuhan, di dalam terang firman Tuhan, supaya kita boleh berharapan akan Tuhan. Dia
告。 Bapa di surga, kami belajar berharap kepadamu. 我们在天上的父，我们要学习，也要盼望你。 Di tengah situasi kehidupan kami, termasuk di negeri kami hari ini, 在我们的国家正在好像这个时候的状况， kami sadar kami manusia yang lemah dan terbatas. 我们知道我们都是软弱和有限的人， Di tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, 在这个已经进入罪的这个世界的罪， ada banyak keserakahan dan penderitaan. 有许多的贪污和痛苦。 Tuhan, tolong kami untuk berharap kepadamu saja. 主啊，你让我们能够盼望你而已。 Tolong kami dan ajar kami untuk mengandalkanmu saja dan bukan mengandalkan manusia. 帮助我们，让我们完全的依靠你，不是依靠人类。 Hari ini ya Tuhan, kami mau sekali lagi melihat dan belajar dari firman-Mu. 我们今天要学习你的话语。 Biarlah Engkau berbicara kepada kami sebagai anak-anak-Mu. 主啊，身为你的儿女，你晓谕我们， Apa yang harus kami lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai warga negara? 身为神你的儿女，身为这个国民，我们需要做些什么呢？ Kiranya Engkau yang menolong kami. 我们需要属你的帮助。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. 奉主耶稣之名，我们祷告和感恩。 Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu sekalian. 各位弟兄姐妹平安。 Bersyukur pada Tuhan, kita masih diizinkan Tuhan untuk berkumpul bersama-sama secara onsite pada hari ini. 我们要感谢主，因为他让我们今天能够继续在这里聚会。 Meskipun ada sebagian saudara yang mungkin secara online, kita tetap bersyukur pada Tuhan masih bisa beribadah. 虽然还有一些的我们的会友在这个网络上聚会，但是我们还是要感恩的。 Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Lukas. 今天我们要从路加福音那里学习， Kita akan melihat kepada kisah mukjizat terakhir yang dilakukan oleh Yesus sebelum dia masuk ke Yerusalem. 我们要看当耶稣还没有进入耶路撒冷的时候的故事， Yaitu peristiwa Yesus menyembuhkan seorang buta. 就是耶稣痊愈了一个瞎眼的。 Mari kita membuka Alkitab dari Lukas pasal yang ke-18. 让我们来打开我们的圣经，就是路加福音第18章， Ayat 35 sampai ayat yang ke-43. 从35节我们读到43节。 Saya akan membaca lebih dulu dalam bahasa Indonesia, kemudian akan dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. 传道用印尼文来读，然后我用中文来读。 Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. 耶稣将近耶利哥的时候，有一个瞎子坐在路旁讨饭，听见许多人经过，就问是什么事。他们告诉他是拿撒勒人耶稣经过，他就呼叫说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”在前头走的人就责备他，不许他作声，他却越发喊叫说：“大卫的子孙，可怜我吧！”耶稣站住，吩咐把他领过来。到了跟前，就问他说：“你要我为你做些什么呢？”他说：“主啊，我要能看见。”耶稣说：“你可以看见，你的信救了你了。”瞎子立刻看见了，就跟随耶稣，一路归荣耀于神。众人看见这事，也赞美神。 Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. 我们读经照册。 Bapak Ibu sekalian, belakangan ini bangsa kita sedang diguncang oleh berita yang membuat banyak orang geram.
各位弟兄姐妹，这几天有一个新闻，让每一个我们的印尼的人民正在震惊的一个消息。 Kenaikan gaji anggota DPR yang begitu fantastis membuat banyak orang kesal. 因为我们的这个国家的人民代表的薪金涨得这么可观， Di tengah-tengah situasi rakyat yang masih sangat menderita, bagaimana mungkin anggota DPR dinaikkan gajinya? 在我们人民正在受苦的时候，为什么这个人民代表的薪金能够涨呢？ Nampaknya bagi banyak orang belum nampak kinerja dari DPR ini. 我们许多人都还没有看见这些人民代表的表现。 Di saat rakyat berjuang mati-matian untuk hidupnya, mereka malah hidup berfoya-foya. 当人民正在奋斗在他的生活当中的时候，他们却这么的夸张的生活。 Seolah-olah kemudian belum cukup, lalu di saat rakyat masih begitu marah, 但是这还不够，当人民正在狂怒的时候， muncul berita bahwa kemudian presiden memberikan penghargaan kepada orang yang punya jejak yang tidak baik. 我们的总统还是把那些他们的记录不良的人，把他赐给他们这些奖赏。 Coba bayangkan Bapak Ibu, orang yang mantan koruptor seharusnya mereka mendapat malu, tetapi malah kemudian diberi penghargaan. 我们试着想想看，那些过去身为一个贪污者，他们应该是羞耻的，但是他们至今总统赐给他们奖赏。 Tidak heran akhirnya demonstrasi terjadi di mana-mana. 不奇怪，在许多的地方都有这个示威， Suara ketidakpuasan dari rakyat meledak. 人民不满的这个情况爆发了。 Dan puncaknya 3 hari yang lalu kita membaca berita yang menyayat hati. 在顶峰呢，我们3天前听到一个非常悲伤的一个消息， Seorang driver ojol yang menjadi korban di dalam kerusuhan itu. 有一位出租车的司机，当时就成为了一个牺牲品。 Demonstrasi semakin anarkis dan semakin mengerikan terjadi. 这个示威成为一个非常不妙的事情， Rakyat benar-benar hancur hatinya. 人民的心真的破碎了。 Sebenarnya bukan saja karena persoalan uang, 这不是单单金钱的问题， tetapi karena rasa keadilan yang diinjak-injak. 但是这是因为不正义的这个我们的正义已经被踩在脚上， Seakan-akan keadilan itu sedang dipermainkan oleh mereka yang punya kuasa. 好像这些执政掌权人已经把我们戏弄了。 Dan Bapak Ibu sekalian, di tengah situasi negeri kita yang penuh dengan ketidakadilan ini, 在我们的国家充满着不正义的时候， saya rasa tidak kebetulan kalau hari ini Tuhan membawa kita merenungkan Lukas pasal 18 ayat 35 ini. 我想这不是偶然的，因为耶稣带进了我们参考这个路加福音第18章里面。 Di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, kita melihat ada seorang buta yang mengemis di pinggir jalan. 在我们所读的经文里面，我们看到有一个瞎子坐在路旁。 Dan kalau kita melihat kisah orang buta ini, 我们如果看这个瞎子的故事， Tuhan mau mengajar kepada kita 神要教导我们， bahwa keselamatan itu bukan saja bicara soal iman, 这个救恩不是单单只诉说在这个信心当中， tapi juga bicara soal sosial. 但是这包括在这个社会的观点里面。 Apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan mereka yang terpinggirkan? 我们需要做些什么，让这些在这个边缘的人能够得救呢？ Apalagi di kitab Injil Lukas, Bapak Ibu sekalian, 特别在这路加福音里面， kita tahu bahwa penulis Lukas sangat menekankan tentang keadilan sosial ini. 因为路加特别的强调这个关于公义。 Tidak usah jauh-jauh, di dalam khotbah-khotbah beberapa minggu terakhir ini, 我们不说过去，在这个几个礼拜的这个聚会当中， kita sudah mendengar bagaimana nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan pada murid-murid berkaitan dengan keadilan sosial ini. 我们看到主耶稣教导我们关于这个正义的价值。 Misalnya di dalam kisah perumpamaan seorang pemungut cukai dengan seorang Farisi yang berdoa. 就是好像那个税吏和法利赛人的比喻一样。 Tuhan justru memuji doa pemungut cukai yang notabene adalah orang terpinggirkan waktu itu.
耶稣特别赞赏这个税吏的祷告，因为他是一个站在边缘的人类。 Atau di dalam kisah Yesus memberkati anak-anak. 也许还有一个故事，就是上帝祝福了孩童们。 Tuhan justru menaruh perhatiannya pada anak-anak yang notabene adalah kelompok minoritas juga pada saat itu. 耶稣特别的注意这些这个少数民族的小孩。 Bahkan double minoritas karena anak-anak ini adalah korban perceraian, hasil korban perceraian. 甚至他们是双重的少数民族，因为他们是破碎家庭的小孩。 Atau kemudian dalam kisah orang kaya yang kemudian tidak jadi ikut Yesus. 还有一个故事，就是一个富有的人，他不曾跟随耶稣。 Tuhan mengajar kepada kita 主耶稣教导我们， bahwa yang layak masuk sorga adalah mereka yang rela membagi-bagikan semua kepunyaannya pada orang miskin. 配得进入天国的人，就是那个他愿意甘心的与那些穷人分享他所有的一切。 Dan nilai keadilan sosial ini jugalah yang menjadi inti dari perikop yang tadi kita sudah baca. 所以这个正义的意思，在我们所读的经文里面也同样的。 Menarik sekali Bapak Ibu kalau kita melihat kisah orang buta ini dengan membandingkannya pada kisah yang sama di perikop Injil sinoptik yang lain. 我们看见这个瞎眼的故事，还有跟其他对观的圣经这个福音里面的比较。 Kisah ini juga dicatat di Injil Matius, Markus, dan Lukas. 这个故事呢，曾经在马太、马可还有路加福音里面记载， Namun ada sedikit perbedaan di sana. 但是有一点小小的不同。 Matius mencatat bahwa yang duduk di pinggir jalan itu yang buta 2 orang. 在马太福音里面记载的，在路旁的乞丐是有2个人， Sementara di Markus dicatat ada 1 orang buta dan disebutkan namanya Bartimeus. 在马可福音却认定了只有一位的乞丐，他的名字就是巴底买。 Dan di kitab Lukas sendiri juga cuma dicatat 1 orang buta dan tidak disebut namanya. 在路加福音也记载了只有一个瞎子，但是没有说他的名字。 Meskipun ada perbedaan-perbedaan kecil dari cerita ini, 虽然在这个故事里面有一点小小的不同， tapi dari seluruh alur ceritanya kita bisa memastikan semua cerita ini mengarah kepada satu peristiwa yang sama. 但是我们看这个3个不同的圣经里面所说的故事，却是有一个同样的目标。 Hanya saja di dalam kitab Matius punya penekanannya sendiri kenapa dia memakai atau menyebut 2 orang buta. 就在马太福音里面，他为什么要记载2个的瞎子呢？ Yaitu supaya ada unsur saksi yang menyaksikan peristiwa itu. Ada 2 orang. 他是需要在这个情况里面有人做见证。 Dan siapa Bartimeus ini sebenarnya? 那巴底买是什么人呢？ Kemungkinan besar dia adalah orang Yahudi, Bapak Ibu. 最大的可能性他是犹太人， Karena dia bisa mengenali Yesus dalam cerita berikutnya dengan sebutan anak Daud. 因为他认识耶稣，他认定耶稣就是大卫的子孙。 Artinya dia cukup paham dengan nubuatan kitab Taurat yang mengatakan bahwa akan datang Mesias yang keturunan Daud. 也许他已经明白了，就是律法上所先知所预言的，就是将来到的弥赛亚。 Lagi pula waktu itu dia mengemis di pinggir jalan dekat kota Yeriko. 那时候他乞讨是在靠近耶利哥城的一个地方， Yaitu kota yang begitu ramai dengan orang-orang Yahudi. 这个城市是非常多的犹太人。 Dan apa yang menjadi ciri utama dari Bartimeus ini? 为什么我们特别要针对这个巴底买的事件呢？ Yaitu Bartimeus mengalami kebutaan. 因为他瞎眼。 Bapak Ibu, kebutaan fisik di dalam pandangan Yahudi masa itu tidak serta-merta hanya penyakit saja. 在当时犹太人的看法，这些肉体上的这个瞎眼盲人是不是只是身体上的问题？ Tapi itu juga berkaitan dengan masalah dosa. 但是也关联到罪的问题。 Makanya ingat di dalam cerita di Injil Yohanes pasal 9, 在约翰福音第9章里面，我们看到， ketika suatu kali Yesus dengan murid-muridnya melihat ada orang yang buta sejak lahir, 当有一天耶稣遇见一个从出生就瞎眼的一个人， murid-murid langsung bertanya pada Yesus,
他的门徒就直接的问耶稣， Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? 拉比，这是谁的错？是这个瞎眼叫他瞎眼本身，还是他的父母让他能够出生就成为的瞎子呢？ Jadi bagi orang Yahudi ada kaitannya begitu erat antara buta secara fisik dengan masalah dosa. 所以在这个犹太人的观念中，一个瞎眼的人和他的罪过是有关联的。 Bahkan ada semacam stigma yang mengatakan 就有一个非常耻辱的说， bahwa orang yang punya cacat fisik itu mereka dikutuk oleh Tuhan. 如果一个人在他的身上发现了有缺陷，那么他就是被神所咒诅的。 Mereka tidak suci, mereka najis dan harus dikucilkan dari masyarakat. 他们不洁净，他们是污秽的，所以他们必须从这个民众当中被赶出去。 Karena itulah tidak ada jalan lain bagi Bartimius untuk bertahan hidup kecuali dengan mengemis. 所以除了乞讨以外，巴迪买却没有其他的办法来继续他的生活。 Padahal Bapak Ibu, bagi orang Yahudi, mengemis itu adalah satu hal yang sangat-sangat rendah dan memalukan sekali. 其实对于这个犹太人，一个去讨饭的人，他们的生活实在是让人很羞耻。 Ada sebuah omongan yang dicatat di dalam kitab kebijaksanaan Yahudi yang berkata seperti ini. 有一段的，就从这个他们的智慧的书里面所说的一句话。 Anakku, janganlah kamu hidup sebagai pengemis. Lebih baik kamu mati saja daripada kamu harus mengemis. 我的孩子啊，你们不要生活成为一个讨饭的。既然是如此，不如死的更好。 Jadi kalau Bartimeus ini sampai mengemis, 所以这个巴迪买他去讨饭， itu artinya memang betul-betul tidak ada pilihan lagi. 因为他真的没有其他的选择， Satu-satunya cara untuk bertahan hidup ya cuma mengemis. 就唯一的一个办法生存就是讨饭。 Dan Bartimeus mengemis di dekat kota Yeriko. 所以巴迪买就在靠近耶利哥城那里讨饭。 Bapak Ibu sekalian, kota Yeriko adalah kota perlintasan yang cukup dekat dengan Yerusalem. 各位弟兄姐妹，耶利哥城是一个非经过要到耶路撒冷非经过的一个城市， Jaraknya kira-kira 25 kilo. 它的距离只有25米， Jadi termasuk relatif dekat. 所以说是非常的近。 Dan biasanya orang-orang sebelum mereka pergi atau tiba di Yerusalem, 所以其他的人如果他们还没有到耶路撒冷的时候， misalnya pada saat mereka datang untuk merayakan hari-hari raya, 也许他们要庆祝一些大的日子， mereka biasanya akan melintasi kota Yeriko ini. 他们必须经过耶利哥城。 Jadi kota Yeriko bisa dikatakan kota yang sangat ramai. 所以耶利哥城是一个非常热闹的城市， Sehingga menjadi seperti sebuah lahan yang basah untuk para pengemis ini. 所以对于这些讨饭的是一个美好的地方。 Maksudnya ada banyak orang yang akan memberikan mereka uang. 意思是很多人必须施舍给他们。 Ditambah lagi dengan konsep Yahudi berkaitan dengan memberikan sedekah pada pengemis. 我们知道，犹太人的这个观念，他们就是要施舍。 Dikatakan bahwa kalau kita memberikan sedekah pada pengemis itu artinya kita sedang melayani Tuhan. 如果我们施舍这些讨饭的，我们好像就是正在侍奉神。 Makin banyak bersedekah, maka makin banyak Tuhan akan mendengar doa kita. 我们越施舍的更多，上帝就听我们的祷告更多。 Karena itulah ada para pengemis-pengemis ini yang sengaja terus-menerus mengemis. 因此，有许多的讨饭的，他们一直不断的、不停止的在那边讨饭， Semacam menjadi zona nyaman sudah untuk mereka. 那是给他们一个安全区的。 Karena orang-orang kaya akan selalu memberikan sedekah. 因为许多的有钱人，他们必须施舍他们。 Tapi yang menarik adalah Bartimeus tidak sama dengan pengemis zaman itu. 有趣的是，巴迪买不好像其他的这个讨饭的， Kadang-kadang Bapak Ibu saya merasa
有时我会感觉到， bahwa kita itu perlu membaca Alkitab secara lambat. 我们需要读圣经是用慢慢的读， Bukan saja secepat mungkin supaya bisa menyelesaikan Alkitab ini dalam setahun atau 2 tahun. 不是尽快的把在一两年里面读完整本的圣经， Tapi betul-betul setiap hari mengulang-ulang satu perikop demi satu perikop. 但是每一天我们把一段一段的圣经一直不断的思考。 Setelah membaca, mencoba untuk menggali, mencari tahu arti yang lebih dalam. 我们读了以后，还要挖起在里面的意义是什么？ Atau berusaha mencari khotbah-khotbah yang bagus di YouTube untuk menjelaskan perikop itu. 而且我们才可以在 YouTube 里面寻找一个适合以这我们所读的圣经。 Supaya akhirnya pemahaman kita tidak di situ-situ saja, tetapi semakin mendalam. 那这个会让我们对这个圣经这个神的话语的寓意能够更深的了解。 Itulah bentuk iman yang bandel itu, yang aktif dan terus bertumbuh. 这就是顽固的信心，要一直不断的成长。 Demikian juga waktu kita melayani Bapak Ibu sekalian. 当我们正在侍奉的时候也是一样。 Pada waktu di tengah kelemahan, keletihan kita, mari kita terus berjuang untuk melayani Tuhan. 当我们感觉到自己疲惫的时候，让我们要不停的侍奉。 Mari kita berkata pada Tuhan, Tuhan pakai saya terus. Pada waktu saya masih kuat, pada waktu saya masih punya kesempatan, sekalipun saya punya kelemahan, saya mau melayani Tuhan. 主啊，你使用我，虽然我的软弱，虽然我有限，但是在我还有能力的时候，主你使用我侍奉你。 Itu adalah sebuah iman yang melangkah, iman yang bandel itu. 这就是一个跨越的信心，还有一个固执的信心。 Termasuk waktu pergumulan hidup yang berat melanda hidup kita. 当我们在生活当中受到一些挫折的时候， Ketika pintu yang satu ditutup, kita tidak gampang menyerah mencari pintu yang lain yang Tuhan bukakan. 当一扇门关闭了，我们要找另一扇门。 Itulah iman yang bandel yang Tuhan mau kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. 这就是主耶稣要我们在生活当中所立定的坚固的信心。 Bahkan termasuk dalam hal menanggapi situasi politik hari-hari ini. 我们看见我们今天我们国家的政治的情况， Saya senang melihat banyak orang Kristen, bahkan termasuk jemaat-jemaat di gereja-gereja yang ikut bersuara di media sosial mereka dengan situasi hari ini. 我看见在许多的教会的会友，还有许多的基督徒，他们都在关注这一些的事。 Suara tidak setuju dengan kebijakan yang ada, suara yang mengkritisi peran pemerintah dan sebagainya. 他们批评政府所做那些不对的、错误的政策， Itulah wujud iman yang bandel ini di dalam hal sosial. 所以这就是在社会角度来看的这个信心。 Yang tidak mau didiamkan, yang tidak mau dibungkam. 我们不要消灭我们的声音，也不要让他们禁止我们发出声音。 Yang terus berjuang sampai ada keadilan, sampai ada resolusi. 我们要不断的奋斗，直到这个有解决的方案。 Bapak sekalian, hal yang kedua yang kita bisa soroti dari apa yang Yesus lakukan terhadap Bartimeus ini, 我们看第二件事，上帝向这个巴底买所做的事。 ternyata Yesus memberikan Bartimeus ini hal yang berbeda yang diberikan dengan kerumunan orang banyak itu kepada Bartimeus. 原来耶稣所赐给巴底买的事情不是的东西，却不一样于民众所给他的。 Masih ingat situasi zaman itu? 我们想到当时的情况， Orang banyak biasanya hanya memberikan uang, sedekah kepada para pengemis. 有许多人只能够施舍那些金钱给这些讨饭的， Supaya para pengemis ini bisa bertahan hidup. 让他们能够坚持生活。 Tapi yang Yesus berikan itu berbeda. 但是主耶稣所给他的是不一样的。 Yesus memberikan Bartimeus ini penglihatan supaya bukan saja dia bertahan hidup, tapi dia bisa mempertahankan hidupnya sendiri. 耶稣不单单让他能够看见，但是他也能够让他在生活中能够装备自己。 Ini adalah satu hal yang bisa kita teladani dari sikap Tuhan. 这就是我们能够学习从主耶稣的行为里面学习的。 Dia tidak hanya menyelesaikan persoalan yang nampak saja, tapi dia menyelesaikan sampai kepada akarnya.
他不单单解决我们表面上的问题，但是他是从他的根本来解决。 Kalau hari itu Bartimeus hanya diberikan uang atau makanan saja, 如果当天耶稣只赐给这个巴迪买金钱或者给他食物， maka sesudah dia kenyang, besok dia akan kembali mengemis. 当他吃饱了以后，明天他又来讨饭了。 Tapi dengan Bartimeus ini diberikan penglihatan oleh Tuhan, 但是神却赐给他可能看见， disembuhkan kebutaannya, 他从他的瞎眼当中得到痊愈， maka membuat dia bisa bekerja, bisa berusaha. 那使他能够工作，他能够利用他的这个能够工作，能够找吃， Akhirnya dia bisa bangkit lagi dan memperjuangkan hidupnya sendiri. 所以他就振作起来，为他的生命的继续。 Yesus bukan sekedar menyembuhkan Bartimeus, tetapi memberdayakan dia. 耶稣不单单痊愈了这巴迪买的眼睛，但是他赐给他的权利， Yesus membuat dia menjadi berguna. 他让他成为一个有用的人。 Bahkan dikatakan di dalam Alkitab, 在圣经里面书说， di ayat yang terakhir, setelah Bartimeus melihat ia mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah, seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. 瞎子立刻看见了，就跟随耶稣，一路荣耀归于神。众人看见这事，也赞美神。 Bartimeus diberdayakan oleh Tuhan untuk menjadi saksi atas perbuatan ajaib Tuhan. 巴迪买被神使用，给他权利，让他能够成为众人的见证。 Bapak Ibu sekalian, Yesus memang meminta kita untuk memperhatikan orang-orang kecil, orang-orang lemah. 其实耶稣是要我们注意那些软弱的人， Tapi pertolongan yang kita berikan jangan hanya yang sifatnya melegakan untuk sesaat saja. 但是我们的帮助不要让他只有暂时的轻松， Tapi haruslah yang bisa memberdayakan orang itu. 让我们的帮助能够有权利的使用它， Supaya dia bisa mandiri dan hidup memperjuangkan hidupnya. 让他能够自立，能够在他的生活当中奋斗。 Bayangkan kalau ada seseorang yang datang kepada kita, dia tidak punya pekerjaan. 好像是有一个人来到我们的跟前，他没有工作。 Kalau kita kasih dia uang, 如果我们给他钱的话， mungkin dia bisa bertahan 1-2 hari atau 1 minggu 2 minggu. 也许他能够坚持1-2天，还是1-2个礼拜。 Tapi kalau kita bisa menolong dia dengan memberikan dia informasi lowongan pekerjaan, menghubungkan dia ke pihak penyedia pekerjaan, 但是如果我们能够给他一种工作的信息，还是叫人家录用他的话， bukankah hal semacam itu jauh lebih berarti bagi dia? 这不是对于他来说是更有意义吗？ Bukan sekedar memberi makan dia hari itu saja, 我们不单单给他今天吃饱而已， tapi juga membuka jalan bagi dia supaya dia bisa menafkahi hidupnya sendiri. 这也是帮助他能够启动他的生活。 Atau kalau ada orang datang pada kita yang hidupnya penuh dengan keterbatasan dan tidak punya skill atau keterampilan yang cukup, 也许有人来到我们的跟前，因为他没有特别的知识， mungkin kadang kita bisa beri dia bantuan 1-2 kali. 也许我们能够帮助他1-2次， Tapi lebih daripada itu, 但是其他的， apa salahnya kalau kita bisa duduk bersama lalu ajarkan dia 1-2 keterampilan yang bisa dia gunakan. 如果我们能够与他坐在一起，然后教他一个基本的技术，这不是更好吗？ Mungkin nasihat atau keterampilan-keterampilan sederhana. 这个简单的技术， Mungkin bagaimana keterampilan untuk berdagang kecil-kecilan, mengelola keuangan. 也许能够教他怎么样的处理他的金钱，还是要做一点的小生意。 Atau mengajari dia keterampilan menggunakan teknologi yang dasar supaya dia bisa berusaha sendiri. 能够教他一些基本的技术，让他能够努力的使用。 Bukankah itu lebih mirip dengan cara Tuhan Yesus bekerja menyembuhkan Bartimeus? 这不是好像耶稣帮助巴迪买的故事吗？ Kita tidak hanya memberi tapi juga membekali. 我们不单单施舍他，但是我们还要装备他。 Bapak Ibu kadang mungkin kita berpikir
Saya tidak mampulah melakukan hal-hal yang besar. 也许我们有时想，我不可能能够做一件的大事， Hal-hal yang saya lakukan mana bisa membawa perubahan bagi negeri ini. 我所做的一切哪里可能能够改变这个国家呢？ Tapi Tuhan tidak minta kita untuk mengubah negeri ini. 但是主耶稣并不是要我们改变我们的国家， Tuhan minta kita untuk mengusahakan kesejahteraan di tempat di mana kita berada. 主耶稣只要我们给这些在我们周围的人有福利， Dengan langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan dan berdampak bagi orang sekeliling kita saja. 有用以这个小小的步骤，我们能够帮助我们周遭的人， Dengan kita jadi saluran berkat yang memberdayakan orang lain. 我们能够成为别人的祝福。 Yesus ingin kita punya pola pikir yang bukan hanya menyelesaikan masalah yang di permukaan saja, 耶稣不单单只有一个观念是解决表面上的问题， tapi bisa menolong sampai ke akar, bahkan membuat orang itu bisa bahkan jadi berkat buat orang lain. 他要解决从根本上，让这个人也能够成为祝福的管道。 Bapak sekalian, saya ingin menutup dengan sebuah kisah seorang imam Katolik di El Salvador, Amerika Tengah. 我要结束我的讲道，是讲到关于一个天主教的神父，就是在美洲， Namanya adalah Ignacio Ellacuría. 他的名字 Ignacio Ellacuría。 Dia adalah seorang berkebangsaan Spanyol yang kemudian bergabung dengan Ordo Jesuit atau Katolik. 他是一个西班牙人，但最后他以耶稣团那边他参加的耶稣团， Dan setelah dia menjadi seorang pastor atau romo Katolik, 以后他成为了一个神父， dia pun pergi melayani ke negara El Salvador, Amerika Tengah. 他就到了El Salvador，在这个中美的一个地方。 Bapak Ibu, negara El Salvador pada tahun 60-an, 70-an itu negara atau daerah yang paling berbahaya di dunia. 在60、70年代的时候，El Salvador 是一个非常危险的地方， Terjadi banyak perang saudara, perang sipil. 有许多的内战， Orang-orang di sana hidup dalam keadaan begitu sulit secara ekonomi. 他们在经济上生活得非常的辛苦。 Walaupun 90% lebih penduduknya saat itu adalah orang Kristen. 虽然在他那边有90%的人民是基督徒， Sering terjadi korupsi, 时常有贪污， pemerintah sangat represif menekan rakyatnya. 政府欺压了他的人民。 Kalau hari ini ada demo sedikit, besoknya siap-siap kamu hilang. 如果今天你示威的话，明天你就要准备你的人不见了。 Kalau hari ini kamu berani demo, besok kepalamu akan digorok dan diletakkan di alun-alun jadi pertunjukan untuk orang-orang. 如果你这个时候要示威，明天你的头就不见，你也能够在大陆上给其他的人来观看你， Supaya orang-orang melihat akibat dari orang yang tidak patuh pada pemerintah. 让他们知道反对政府的后果。 Dan Ignacio Ellacuría hidup di tengah situasi seperti itu di El Salvador. 在El Salvador，这个 Ignatius 他的生活就是这样。 Dia adalah seorang dosen di universitas di sana dan dia bergumul bagaimana untuk boleh melakukan sesuatu. 他在那边是一位教授， Dia bergumul bagaimana untuk menantang dan menggerakkan orang-orang Kristen di sana. 他搏斗要怎么样来反对政府，以及能够让这些人能够一起与他同工， Supaya orang-orang Kristen yang ada juga bisa saling memperhatikan dan tidak saling menekan. 让这些基督徒让他们都能够互相的关怀。 Memang hampir semua sudah menjadi Kristen, 呀，那时候全部的人已经是基督徒了， tapi masih saja ada orang-orang miskin yang setiap hari dicekokin dengan Injil dan dikatakan, ya kamu terima Yesus ya, Tuhan mengasihimu, tapi kamu tetap miskin saja ya di dalam hati mereka. 但那时候也有许多的基督徒强势他们，压制他们，必须要说他们强势的你是一个基督徒，神爱你， Ya, dan kamu tetap miskin saja ya. 但是在他们的心里面说你是永远的贫穷， Akhirnya dia membuat berbagai macam gerakan. 所以他就启动了许多的动机， Termasuk karena dia adalah seorang akademisi, dia juga menulis banyak tulisan.
因为他是一个知识分子，他也写了许多的文章， Sampai akhirnya dia berkata seperti ini kepada para pembacanya. 所以他就向他的读者们这样的说 Dia katakan, saya hanya ingin 2 hal. 我只需要两件事。 Pertama, saya ingin Anda mengarahkan pandangan Anda pada mereka yang sangat menderita. 首先，我要你们看那些正在痛苦的人， Mereka yang menderita karena kelaparan, kemiskinan, atau penindasan. 他们许多就是在饥饿当中，他们穷困，也许他们被压制。 Perhatikan mereka yang menderita. 我们要注意这些人， Kemudian dia katakan, 所以他又说， selanjutnya, berdiri di hadapan orang-orang yang tersalib ini dan tanyakan pada diri Anda, 我们站在这个被钉十字架的人当中， apa yang telah saya lakukan untuk menyalibkan mereka? 然后我们质问，我们要如何的做，让他们能钉十字架呢？ Apa yang harus saya lakukan sekarang untuk menurunkan mereka dari salib? 然后我又要怎么的做，让他们能够从十字架上下来呢？ Apa yang harus saya lakukan supaya orang-orang ini bisa bangkit kembali? 我要这么做，让这些人能够振作起来呢？ Bapak Ibu, Ignacio Ellacuría akhirnya betul-betul melakukan pekerjaannya meringankan penderitaan orang-orang di El Salvador. 所以 Ignacio 他就做了一些让这些 El Salvador 的人民轻松的事。 Sampai akhirnya satu subuh, tentara bayaran dari pemerintah masuk meringsek ke rumahnya. 到一个早晨，政府的雇佣兵袭击了他的家， Dan akhirnya menembak dia di kepala bersama dengan 7-8 orang yang mengikutinya. 最后他与7-8个人在他一起的人，他们的头被枪杀了。 Dan ini menjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah saat itu. 这就是当时非常有这个历史性的一个事件。 Karena Ignacio bersolidaritas dengan orang-orang miskin. 因为 Ignacio 和这些穷人是团结的。 Bapak Ibu sekalian, saat ini bagaimana dengan kita? 各位弟兄姐妹，我们今天又怎么样呢？ Jeritan-jeritan yang di sekitar kita, Tuhan kasihanilah kami. 在我们周遭所呼叫的声音就是主啊，可怜我们。 Apakah jeritan yang seperti itu menjadi gangguan bagi kita atau menjadi panggilan bagi kita untuk kita memperhatikan? 是否这些喊叫的声音困扰着我们，还是这是我们当作是一个要我们更关注的事情呢？ Apakah kita akan bersikap seperti kerumunan itu yang membungkam Bartimeus? 是不是我们也要像群众一样的指责巴迪买？ Atau kita meneladani Yesus yang berhenti dan membuka ruang bagi mereka yang 而 terpinggirkan? 且我们要学习主耶稣的榜样，停下脚步，然后开一个空间给这些人。 Ingatlah Bapak Ibu, Tuhan tidak mencari orang yang imannya pasif, diam-diam saja. 我们要记得，主耶稣不是要寻找一个没有举动的星星， Tuhan mencari orang yang punya iman yang bandel. 主耶稣要找一个固着信心的人， Iman yang tidak takut bersuara dan mau melangkah melakukan sesuatu. 一个愿意发声，然后能够做一个能够有正义的事， Iman yang bukan hanya berlutut di ruang doa, 一个不只单单在祷告室里面祷告的， tapi juga menjadi jawaban doa yang nyata bagi orang di sekeliling. 但是要成为一个被神成全的祷告。 Dengan kegiatan atau profesi yang kita lakukan sehari-hari. 所以在我们所做的每一样事， Memperhatikan mereka yang lemah dan membutuhkan pertolongan. 我们要注意他们需要我们注意的，还有需要我们帮助的人。 Bapak Ibu, mari kita pulang dari tempat ini dengan iman yang bandel ini. 各位弟兄姐妹，让我们回到我们的家中，以坚固着的信心。 Mari jangan tutup telinga kita dari jeritan-jeritan yang berteriak itu. 我们不要盖住我们的耳朵，不听那些正在呼叫的声音。 Berikan pertolongan bagi mereka. 我们要帮助他们， Tapi bukan saja pertolongan yang sesat, tapi berikan pertolongan yang memberdayakan mereka. 我们不要帮助他们以一个极端的事项，但是我们要给他们一种的权利， Supaya orang-orang yang lemah ini akhirnya mereka bisa bangkit kembali.
让这些软弱的人他们能够振作起来。 Kiranya Tuhan yang menolong setiap kita. 让神帮助我们每一个。 Amin. Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Bapa di surga, terima kasih kalau pada siang ini kami boleh merenungkan bagian firman-Mu. Tuhan, kami menyadari bahwa di sekitar kami masih banyak orang yang lemah dan terpinggirkan. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh mengusik hati kami, membuat hati kami gelisah dan tidak tahan kalau kami tidak menolong. Tuhan, berilah kami kepekaan dan kemampuan bahkan keberanian bagaimana kami harus bertindak, berperilaku untuk boleh menolong orang-orang di sekeliling kami. Ya Tuhan, ingatkan kami terus akan panggilan kami sebagai anak-anak-Mu yang membawa terang. Justru di tengah kegelapan, terang itu akan bercahaya. Tuhan, biarlah kami membawa terang itu di tengah-tengah kegelapan negeri kami hari ini. Mulai dari orang-orang sekeliling kami menjadi saluran berkat. Dan itu akan meringankan paling tidak mereka yang berada di sekeliling kami. Makasih ya Tuhan. Jadikan kami saluran berkat-Mu. Jadikan kami perpanjangan tangan Tuhan menolong orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan gelisahkanlah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Contoh Philip yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini dapat menguatkan kita, meneguhkan kita, dan terlebih lagi kita dapat melakukan dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Tadi singgung kita harus mempelajari Alkitab firman Tuhan. Ada satu film di Netflix kalau nggak salah. Di tempat lain mungkin ada The Chosen ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah nonton. Dia ada 5 sesi, 5 season. Setiap season itu rata-rata 8 sampai 12 episode. Ceritanya sangat luar biasa. Menceritakan Alkitab firman Tuhan di dalam Injil khususnya itu tuh perikop per perikop. Jadi acting mereka untuk aktor-aktor yang ini pun juga sangat luar biasa. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bisa membantu kita untuk mengimajinasi apa yang terjadi pada saat kita membaca kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sangat bagus, bisa ditonton ulang-ulang terus juga. Dan bisa di-compare pada saat kita nonton. Ucapan-ucapan Tuhan Yesus itu tuh bisa kita compare di dalam Alkitab. Mungkin bagi teman-teman yang belum sempat nonton bisa nonton di Netflix ataupun di aplikasi yang lain. Saya nggak tahu. Taunya saya di Netflix ada The Chosen judulnya. Mari kita sama-sama persiapkan hati untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk minggu ini kita akan dibagikan 2 amplop. 1 amplop warna orange adalah persembahan rutin gereja dan 1 amplop warna hitam adalah persembahan diakonia yang akan kita peruntukkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Melalui diakonia ini kita akan bisa menyalurkan berkat ini ke saudara-saudara yang membutuhkan. Mungkin ada nanti di dalam tahun ini kita akan memberikan bantuan ke panti asuhan yang akan kita pilih dan kita akan salurkan persembahan diakonia dari jemaat sekalian sudah diberikan, kita akan salurkan ke orang yang membutuhkan tersebut. Mari kita persiapkan hati kita, petugas asyar persembahan juga mudah bersiap mandiri. Segala perkara yang kita hadapi, kita diberikan kekuatan. Engkau yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan.
dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal segala persoalan. Aku takut di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Sampai untuk semangat berikut. Katakan segala perkara. Aku takut di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa, saya mau ajak kita semua boleh merapat ya. Yang sebelah sini merapat, kita bergandengan tangan semuanya ya. Dalam satu barisan merapat. Ya, yang sebelah sini bisa ke sini, merapat semua. Merapat, kita gandengan tangan. Ya. Saudara, saya mengajak kita mau sama-sama berdoa untuk negara kita pada saat ini. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sungguh-sungguh kita berdoa untuk keadaan negara kita pada saat ini. Doakan untuk mereka yang tertindas. Doakan agar Tuhan pulihkan negara ini. Ya. Sama-sama kita buka suara, saudara. Inilah momen kita berkumpul, kita berseru kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah bangsa kami. Engkau melihat betapa chaos, betapa kacaunya negara kami hari-hari ini. Ya Tuhan, sadarkanlah para penguasa di negara kami saat ini, agar mereka mau mendengar jeritan
suara rakyat kecil. Tuhan, sentuh hati mereka. Sentuh hati mereka, Tuhan. Ya Tuhan, agar pemerintah kami justru bukan memperburuk suasana, tetapi justru bisa menyelesaikan. Tuhan, kasihanilah bangsa kami. Kami tidak ingin bangsa ini, negara kami, bergerak ke arah yang lebih tidak kondusif lagi. Kami tidak ingin negara kami menjadi hancur. Kami tidak ingin. Berikan hikmat kepada pemerintah, Bapak Presiden, agar dapat mengatasi persoalan ini dengan bijaksana. Kami rindu ada kebijakan-kebijakan yang lahir adalah kebijakan-kebijakan yang berkeadilan. Dan ini boleh menjadi momen, ini boleh menjadi saat di mana keadilan itu ditegakkan. Tuhan, berikan hikmat kepada Bapak Presiden kami. Ya Tuhan, hindarilah, jauhkanlah negara kami dari hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang secara ekonomi sangat sulit. Mereka yang makan pun susah. Mereka yang tempat tinggal pun tidak ada. Secara pendidikan, mau sekolah pun tidak bisa. Tuhan, Engkau yang memperhatikan mereka. Engkau menjaga, Engkau mengasihi mereka. Pakailah kami juga ya Tuhan, agar kami orang-orang Kristen, kami anak-anak Tuhan, menjadi saluran berkat untuk mereka. Kami bukan cuma memperhatikan diri kami sendiri, tapi kami juga mau peka terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kami, di sekitar kami ini. Kami mengasihi, kami mau memperhatikan, memberdayakan mereka. Tuhan, terima kasih. Kami percaya kepada Engkau, kami berharap kepada Engkau. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang pegang kendali. Engkau tidak meninggalkan bangsa ini, Engkau tidak meninggalkan umat-Mu. Kepadamu-lah kami berharap, kepadamu-lah kami berserah ya Tuhan. Kasihanilah bangsa kami ini, kasihanilah Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru kami kepada Engkau. Kami serahkan dalam 1 minggu ke depan ini tangan pengasihan-Mu. Kami mohon dengan sangat, mohon dengan sungguh-sungguh untuk Engkau pulihkan negara kami. Inilah doa kami Tuhan, dan ini juga persembahan kami. Kiranya Engkau yang boleh memakai, yang boleh memberkati persembahan ini. Engkau berkenan untuk boleh menjadi berkat untuk semakin banyak orang lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Bersama-sama kita pujikan doksologi, segala kemuliaan bagi nama Tuhan.
Dikasih Tuhan, ketahuilah engkau sangat dikasihi oleh Tuhan dan engkau juga dipanggil Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamamu. Saat ini sebelum kau pulang meninggalkan tempat ini, arahkan hati pikiranmu kepada Dia, kepada Allah Tritunggal, dan terimalah berkat darinya. Anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, perlindungan, kuasa dari Allah Roh Kudus memberkati kehidupanmu, melindungi engkau dan memampukan engkau menjadi berkat mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil saat teduh terlebih dahulu. Ya, Happy Sunday, selamat hari Minggu untuk kita semuanya saudara-saudara. Saya mewakili pengurus dan Jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih kepada Contoh Philip yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita sama-sama boleh berikan tepuk tangan ya sebagai apresiasi Tuhan yang kira terus memberkati Contoh Philip dan juga Contoh Olin ya yang juga hadir bersama-sama semua ya. Tuhan yang boleh kiranya memberkati pelayanan untuk seterusnya. Ya. Silakan boleh tayangkan wartanya. Ya. Minggu depan tema ibadah kita adalah kasih yang mengubahkan. Nah, saudara, ini sekedar informasi ya. Jadi kita sejak bulan lalu sebetulnya setiap akhir bulan ya, minggu terakhir kita akan khotbah 2 bahasa seperti tadi ya. Jadi sebulan sekali setiap akhir bulan khotbah 2 bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa diterjemahkan ke bahasa Mandarin seperti itu ya. Oke, next. Nah, mengenai ini saudara-saudara, kita tentu akan terus melihat perkembangan situasi ya dalam 1 minggu ini ya. Kita akan lihat dari Senin, Selasa, Rabu, kita akan lihat lah ya. Kita berdoa supaya suasana bisa kembali kondusif ya. Itu yang menjadi doa harapan setiap kita. Tapi in case misalnya tidak kondusif ya, masih tidak kondusif, maka ibadah padang ini kita akan tiadakan ya. Kita akan tunda mungkin di waktu selanjutnya. Nah, saudara tunggu saja update kabar dari saya di grup pengurus, di grup jemaat ya, di grup jemaat BCS. Oke. Ini sudah banyak yang daftar padahal ya saudara ya, sudah ada 40-an dan 50 sebetulnya. Tapi ya kita doakan terus ya untuk situasi bangsa kita ini. Next. Ya, terus mengajak ya rekan-rekan sekalian yang aktif bergereja di sini untuk saudara bersedia menjadi anggota penuh jemaat BCS. Next. Harap saudara ini ditahan dulu ya. Saudara lihat jadwal pelayanan saudara minggu depan. Kalau tidak bisa, harap hubungi ya, Koasyong ya, jadi agar bisa dicarikan penggantinya. Next. Ya, ini persembahan minggu lalu, kebaktian umum, sekolah minggu, persepuluhan, dan kehadiran jemaat. Sebentar ya, sebelum ini ya saya terus menyampaikan pada saudara-saudara dalam 1 minggu ini, harap saudara-saudara kita menjaga ya, keamanan kita semua, kita mau kemana-mana, kita terus update dengan berita seperti itu ya. Dan itu juga ya kita berdoa dan kita juga ya memperhatikan keadaan sekeliling orang-orang yang membutuhkan, kita mau menjadi berkat. Jadi kita jangan cuma hanya memperhatikan diri, tapi kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar
keadaan negara kita ini juga. Nah, saat ini kita akan sama-sama memerayakan ya, ada saudara-saudara kita, saudari ya yang ulang tahun di bulan Agustus. Ini sepertinya yang hadir yang di bulan Agustus saya lihat hanya 2 orang, betul ya. Hanya 2 orang yang hadir. Yang bulan Agustus ada Ci Utami, gitu ya. Bisa maju ke depan, lalu Foni, gitu ya. Kita beri tepuk tangan ya. Apakah ada lagi yang ulang tahun di bulan Agustus yang mungkin tidak terdata di saya di sini ya, jemaat? Boleh langsung maju ke depan saja. Ada yang bulan Agustus? Apakah ada lagi yang mungkin nggak terdata di saya? Boleh bangkit berdiri kalau yang ada lagi. Nggak ada ya? Siapa? Oh, ya udah sekalian maju yuk. Diego ya. Oke. Wait a second. Betul kan ya, saya coba cross check sekali lagi ya. Cilili tidak datang ya. Terus Ibu Risma juga tidak datang ya, Pak Takdir ya. Datang? Bu Risma datang? Datang. Silakan Bu Risma. Mana Bu Risma? Oke, ya kita beri tepuk tangan ya. Bu Risma udah pulang ya. Oke, silakan. Oke. Di sini. Ya. Ada lagi? Nggak ada lagi sepertinya ya. Ci Mingxiu ini ya. Oke. Baik, sama-sama yuk kita nyanyikan happy birthday ya buat saudara-saudara kita yang ulang tahun yuk. Sama-sama kita pakai berdiri. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Selamat ulang tahun. Sama-sama ya kita mau berdoa untuk saudari-saudari kita yang berulang tahun di bulan Agustus. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau yang menambahkan 1 umur lagi usia kepada saudari-saudari kita kami yang berulang tahun ini. Ada Bu Risma, ada Ci Utami, ada Foni, dan juga Diego, dan juga saudara-saudari kami yang lain yang berhalangan hadir. Kiranya Engkau yang memberkati kehidupan mereka, Engkau yang menjaga, Engkau adalah gembala yang baik yang memimpin mereka. Engkau Bapa yang baik buat mereka. Masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Engkau yang memimpin keluarga, kesehatan, pekerjaan, apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, silakan. Baik, Pak. Ya mungkin bisa foto ya, ini ada sedikit. Oke, foto dulu, yuk. Oke, silakan duduk kembali, saudara. Oke. Oke, ya. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.